Sa tanan lalabay lang samtang may balas pa sa sanda at pinulsolda. Kanunay kitang magandon tungod dili na tumalipalan ug mauhon karon sa maabot man. Kiniuntan nga matarong sa Ginoo dunay bendisyon. Kita ulaw kung kita Kristohanon. Pinangga ta sa Ginoo bisan kita di perfecto. Ang kinahanglan lang buhaton kanang sakto. What's up? Mag-amputa sa Ginoo, siya mo giyagayod ka nato. Ang Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Igyud ta magduha-duha, kita mo sambit gayud kaniya aron tanan nga grasya maangkon sa atong pamilya. Mag-amputa sa Ginoo, siya mo gayud ka nato. ang Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. igyud Ta magduha-duha, kita mo usalig gayud kaniya. aron tanan nga grasya Maangkon sa atong pamilya. dinhi sa kalibutan. Kitang tanan lumalabay lang samtang may panahon pa sa tusala at sinulsolda. Kanunay ng magandang tungod dili na to mahibaw-an ug mapuhon karon Ug sa maabot man. What's up? Iniuntang nga matarong sa Ginoo dunay bendisyon. Kita ulaw kung kita Kristohanon. Pinangga ta sa Ginoo Usa bisan kita di perpekto, ang kinahanglan lang buhaton kanang sakto. mag-amputa sa Ginoo, Siya mo giyagayod ka nato. ang Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Igyud Ta magduha-duha, kita mo salig gayud kaniya. aron tanan nga grasya Maangkon sa atong pamilya. 100 Years gikan karon, asa kaha Dapat tapos ta.